ମୁଁ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପିଆଜରେ ଦୁଇଟା ସହଜ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସିପିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି କି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ କି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିରେ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରେସିପିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭେଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆର ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପୋଛିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେବେ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇଲା ପରେ ଭଲସେ ପୋଛିକି ନେଇଯିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ନାଳୁଆ ହେବନି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ କାଟିବା। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଭେଣ୍ଡି ଉପରେ ଭଲସେ କୋଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପିଆଜକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଆଜ ଏଠି ସଫ୍ଟ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। ପିଆଜକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ଅଛି। ସେମ୍ ତେଲରେ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭେଣ୍ଡିକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣ ମୂଳରୁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ନାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭେଣ୍ଡି ଏଠି ଭଲସେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଅଛି ସେ କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ ସୋକ୍ କରିଯିବ। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ତେଲରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ କଷିବା, ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣ ବଟାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଏଠି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ପକାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ସବଜି ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 4ରୁ 5 ଛୋଟ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ କଷିବା, ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ଆଉ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମସଲା ଏଠି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆପଣ ଆ ଜାଗାରେ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋ ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
पानी एटी भल से फुटीगलानी। एबे आमे सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करिदबा। तापर आमे एथिरे भाजिकी रखिथिबा पियाज आ भेंडी को देदबा आ सबको भल भाबे मिक्स करी आमे को हाई फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती मसला भेंडी ऊपर भल से कोट हे जिवो। एटी 2 रु 3 मिनिट हे गलानी। एटी मसला भेंडी ऊपर भल से कोट हे जाइछि। एबे आमे सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करिदबा आ गैस बंद करिदबा। भेंडीर एही रेसिपी एटी रेडी हे जाइछि। सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करने पूर्व मु आपनकु गोटे छोट रिक्वेस्ट करुच्ची। जदि आपनकु एही रेसिपी भल लागिबो ताले को लाइक करिवे, आपनक सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। भेंडीर सेकेंड रेसिपी पाई भी मुझे 250 ग्राम भेंडी नहीं। मुझे भेंडी को भल भाव धोईकी पोचिकी नहीं जाइए। एबे आमे भेंडी को काटिबा। प्रथमे आमे भेंडीर ऊपर पट मुंड आ तल पट मुंड को काटिकी बाहर करदबा। तापरे भेंडी को एमती टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी नहीं जिबे। मुझे सब भेंडी को काटिकी नहीं जाइए। 250 ग्राम भेंडी पे मुझे 4टा मीडियम साइज पियाज नहीं। पियाजर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। एबे आमे पियाज को एमती पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी नहीं जिबा। जदि आपण अधिक भेंडी नेबे से अनुसार पियाज नेबे। मुझे कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम होला परे मुझे 7 रु 8 पाकुड़ा रसुण को छोट छोट करी काटिकी पकईछि। आपण चाहिए रसुण को छेचिकी पकई परिबे। एबे आमे रसुण को 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत भाजिबा। रसुण को 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत भाजिला परे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा पियाज को देदबा आ पियाज को भाजिबा। पियाज को बेसी गोल्डन ब्राउन कलर करी भाजिबा दरकार नहीं। पियाज टिके सॉफ्ट हे भाजी हे गला परे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा भेंडी को देदबा। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे को मीडियम टू हाई फ्लेम रे 3 रु 4 मिनिट पर्यंत भाजिबा। जेमती भेंडी टिके नरम हे जिवो आ पियाज टिके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हे भाजी हे जिवो। एटी 3 रु 4 मिनिट हे गलानी। देखि परथिबे पियाज एटी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हे भाजी हे जाइछि। भेंडी भी एटी टिके नरम हे जाइछि। एबे आमे भेंडी आ पियाज को गोटे प्लेट रे काढी दबा। मुझे सेम कड़ाई रे आउ किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम होला परे मेथिरे गोटे छोट चामच जीरा देइछि। एबे आमे जीरा को भाजिबा। जीरा भल से भाजी गला परे मेथिरे टमाटो देइछि। मुझे गोटे बड़ टमाटो को छोट छोट करी काटिकी पकईछि। तापरे मेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईछि। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे को 3 रु 4 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। जेमती टमाटो भल से सिझी जिवो। मुझे आकु कवर करी कुक करूची। 3 रु 4 मिनिट परे मुझे घोड़नी काढ़ी देइछि। मुझे आपन को देखै दउछि टमाटो एटी भल से सिझी जाइछि। एबे आमे एथिरे किछि गुंड मसला पकेइबा। गुंड मसला रे मुझे पकईछि 1/3 टेबल स्पून हळदी गुंड, गोटे छोट चामच जीरा धनिया गुंड, लंका गुंड आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड नेबे आ आधा छोट चामच गरम मसला गुंड। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे एथिरे 3 रु 4 छोट चामच पानी दे मसला को कसिबा। जेमती गुंड मसलार कंचा बास्ना पड़ेबो आ मसलारू तेल छाड़िबा आरंभ करिबो। एटी गुंड मसलार कंचा बास्ना पड़ेलानी। एटी मसला भल से कसी ही जाइछि। एबे आमे एथिरे भाजिकी रखिथिबा पियाज आ भेंडी को देदबा आ सबको भल भाबे मिक्स करी आमे आकु कवर करी लो फ्लेम रे 5 रु 6 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। जेमती भेंडी भल से सिझी जिवो। आपण एथिरे बिल्कुल भी पानी देबेनी। मझिरे मझिरे घोड़नी काढ़ी आपण भेंडी को गोलौथिबे, नहले भेंडीर तलपट लागी पोड़ी जाई पारे। 6 रु 7 मिनिट परे मुझे घोड़नी काढ़ी देइछि। एबे आमे सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करिदबा। मुझे आपण को देखै दउछि भेंडी एटी भल से सिझी जाइछि।
एबे हमें इंडक्शन बंद करदे आपण चाहिए आउपर किसी काटिकी धनिया पत्र पकई पारे पियाज दिया मसला भेंडी एटी रेडी हो जाए। जदि आपन को भेंडीर यह दी प्रकार रेसिपी भल लगी लाइक करेंगे आपण सांग मान सहित शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखे बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा जो वीडियो आसो आपन प्रथम देखिपारे। जदि फेसबुक देखुं तेल फॉलो करने को जमार भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।